মুকুট সোহে সাগর যা পাদ ধুয়ে হিমালয় যার মুকুট সোহে আমারি মা নামে সেই মাটি ছুঁই শপথ নেবা সেই মাটি ছুঁই শপথ নেবা সেই মাটি ছুঁই শপথ নেবা स्तुते गुरु विष्णु महेश्वर परम ब्रह्मा गुरुवे नमः सदा वसमा आरदे निवासाय मा बुलेट गाड़ी परम पूज्य परम आराध्य मोर ये चंदनपुर तथा मालती पाटपुर ग्रामवासी समस्त चरण तले ए दिनहीन अभ्युदय कलाकार परिषद होती गोटे प्रेम भरा प्रीति भरा प्रणाम दंडवत दया करी ग्रहण करती सर्वादौ सर्वप्रथमे मंचासीन हवा मात्र के आश्रय है कलाकार प्रथम कर्तव्य से परंपरा को रक्षा करने को जाई आमे माने सर्वप्रथमे गोटे मंच उपरକୁ जो देवता को आह्वान करिचे आधुनिक भाषा रे हमर छोट पिला माने अछंती मां माने अछंती एटा गोटे पंडित सभा नु एटा गोटे साधारण सभा सचेतनता सभा तेणु आमे विशेष पांडित्य न देखि कि लोक मान को मनोरंजन करिया पय आमे घंटाटा उपस्थित होइछि तेणु मु आज कहूची आज जेते युव समाज अछंती समस्त कर इच्छा गोटे बुलेट गाड़ी चलेया पय आज के समस्या टिके ना रहिता हां ए बुलेट गाड़ी कथा कहिले हां ये बुलेट गाड़ी रो पुनी कोन कंपनी गोटे अछि अरे रजपुर बुलेट गाड़ी रजपुर को बुलेट कंपनी हां कंपनी जदी ये गाड़ी केते बाट जाउची कोठी रहउची हां सेटा पुनी जाने नै सारे पटु बुलेटटा अछि माने निश्चित भाबे गोटे गाड़ी जते तयारी होउची तार गोटे कंपनी अछि एवं तार डीलर अछंती ता से पेट्रोल डीजल जहा गोटे इंधन पडुथिबो तो एई जो गाड़ी कथा
अच्छा अच्छा ये जने भक्तंकर बुलेट गाड़ी से भक्त किए से जने कैलाश महाराणा नामक जने आर्मी ऑफिसर जने अच्छा अच्छा आर्मी ऑफिसर जने तांकर गोटे सुंदर बुलेट गाड़ी के थाए अच्छा से बुलेट गाड़ी को अति सुंदर भाव में सजाउथांती प्रत्येक दिन धुआ धुई पोछा पोछी करके तेल टिके मारंती आमे मानकर गोटे साधारण विश्वास अछि जो व्यक्ति जो गाड़ी की निज निजर गाड़ी की जे जेतिकी सम्मान करे जेतिकी भलो रे रखे से ता स्त्री को मध्ये सेतिकी भलो पाउथो सेतिकी सम्मान दउथो एइटा अटी हमर गोटे लोक कथा रही अच्छा छी से जो कैलाश महाराणा जने होचे आर्मी ऑफिसर से ताको गाड़ी टिकु अति सुंदर भाव में सजै के रखि तांती जत्न रखि तांती दिने ताको गुरुदेवଙ୍କ पाखକୁ पहुँचिले आज्ञा गुरुदेव मानकर होची सबुठार होची हम संसार भीतर जदि के निजर थाए बाप मां भाई भौणी बंधु परिवार वर्ग मानक ठारू आध्यात्मिक गुरु होचंती हमर वास्तविक पथ प्रदर्शक तेणु करी हमर कुआ जायछि मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे गुरु को पाखକୁ जाइछंती गुरु को शिष्यर संताप हरण करंती गुरु देखिले ये कैलाश बाबू ताको बुलेट गाड़ी को जति भलो पाउछंती दुनिया रे आउ काकू सेति भलो पाउना हम शरीर भितरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि रोग माने वास करछंती एई जो रोग मानको ठारू दूर करबा गुरुदेवଙ୍କର होची कर्तव्य तेणु करी गुरुदेव कहले पुत्र रे तमे जो बुलेट गाड़ी टाको एते सज करूछ ये बुलेट गाड़ी साधारण बुलेट गाड़ी नुह प्रथम बुलेट गाड़ी हेतला ब्रजपुर रे आज्ञा ब्रजपुर बुलेट गाड़ी ब्रजपुर रे गोटे बुलेट गाड़ी थिला आज्ञा जदी बुलेट गाड़ी होची ब्रजपुर रे रहिला तार कंपनी के से कहले जिला वसुदेव कंपनी गड़ी जिला वसुदेव कंपनी गड़ी वसुदेव आ देवकी मिसिगिरी ए गाड़ी टी को तैयारी करछन आज्ञा कंपनी जोठी थाए हमें साधारण लोक माने कंपनी उ जाई गाड़ी किनि न थाए हमें गाड़ी कोन किनि थाए हमें शोरूम किनि थाए हमें डीलर के पाखु किनि थाए तेनु ए जो थिला वसुदेव कंपनी गाड़ी से गाड़ी रे गियर केतिला तीनोटी गियर मात्र से गाड़ी मात्र तीनोटी गियर हम गाड़ी रे 4 5 गियर आसिलानी किंतु पोस्ट किंतु से जो ब्रजपुर रो बुलेट गाड़ी ता देरे मात्र तीनोटी गियर रहिछि कोन कोन से गियर गोटे गियर मारिले से मध्यपुर रे चलिबो आउ गोटे द्वितीय गियर चलिले से स्वर्गपुर रे उड़ीबा को आरंभ करिवो ताले खाली गड़ीबोनी ये मते उड़ी पारिबो आउ तृतीय गियर रे आरंभ कले से पानी रे बुड़ीगिरी पातालपुर पर्यंत जाई पारे किमितिका गाड़ी से एभलिया गाड़ी हैला ब्रजपुर रो बुलेट गाड़ी ताकू गड़ीतिला वसुदेव कंपनी रे तैयारी हेतिला तीनोटी गियर मात्र से गाड़ी रो निमिषके 3 भुवन उड़ी तार स्पीड आखी पलक मात्र के से चली जीवो ताले एभलिया गाड़ी आपण माने जदी किनिबा को चाहुचंती आगोटे डीलर को पाखु जिया पड़िबो डीलर के से बोले डीलर जे नंद नूरपति करिथिला नेत्र संपत्ति करिथिला नेत्र संपत्ति करिथिला नेत्र संपत्ति करि दु दसर पेट्रोल कार 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 चाले वृंदावन कानन रे गड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी जिला वसुदेव कंपनी गाड़ी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी डीलर जे नंद नूरपति अच्छा अच्छा आज्ञा नंद राजा होचंती से गाड़ी रो डीलर जो माने चाहुचंती से गाड़ी टिकु आपण नंद राजा के पाखु दिबा पड़िबो सेठो गले खटी करिवे हां नंद डीलर जे नंद नूरपति करिथिला नेत्र संपत्ति दही दूध सर पेट्रोल तार चाले वृंदावन कानन गड़ी वृंदावन कानन रे प्रथम सेटा लॉन्च हेतिला मावल गाड़ीटा तो ए जो गाड़ीटा जो जाईतिला कोन कला प्रथम से तार केते पावर हमर आज्ञा आमे साइंस जुगर पिला माने आमे साइंस करबे न कइले हमर चलिबोनी आ हम कथाटा मते ग्रहणीय होबोनी आपण माने समस्त जानि छथि जेते पावर इंजन अछि से इंजन पावर कार ना हम एचपी बोली लिखाउ नहीं जी आज्ञा एचपी बस एचपी वाला हॉर्स पावर जो लिखा है या माने अश्व शक्ति गोटे घोड़ार जेतिक शक्ति से शक्ति टाको एकक भाव में लिया जाई छी हम एचपी पावर बा हॉर्स पावर बोली कह जाउ एते मोटर देखु
ଖାଇଥିବ ଏଚପି ବୋଲି। ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ପାୱାର ହେଲା ଅଶ୍ଵ ପାୱାର। ଅଶ୍ଵ ପାୱାର ବା ଅଶ୍ଵ ଶକ୍ତି। ଯାହାର ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଥିଲା ସେ ଗାଡିର ପାୱାର କଣ? ଇଏ ଏଚପି ସିନା ସେତେବେଳେ ଗାଡିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଇପି। ଇପି କଣ? ଆଜ୍ଞା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାୱାର। ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାୱାର ମାନେ ହସ୍ତି ଶକ୍ତି ବା ଗଜ ଶକ୍ତି। କେତେଟା ହାତୀର ଶକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ 1000 ହାତୀର ବଳ ଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ପାଖରେ 1000 ହାତୀର ବଳ ଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହାତୀର ବଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ହେଲା ହର୍ସ ପାୱାର ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାୱାର। ଆମର ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଏଲପି। ମାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ ଧନ ଗୋପର ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ 120 ବର୍ଷ ପରମାଣ ଦିତାନ୍ତୁ। ବୋଲ ମନ ଆନନ୍ଦ କବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପାୱାର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶକ୍ତି ହେଲା କଣ ନା ଏଲପି। ଏଲପି ମାନେ ଲାୟନ ପାୱାର ସିଂହର ଶକ୍ତି। ଆମର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସରେ କବି କହିନାହାନ୍ତି ବାଣୀ ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର। ବାଣୀ ପାଖରେ ଥିଲା କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ରାମାୟଣରେ ପଢିଛେ ବାଣୀ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା କୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ। ବାଣୀ ବଳିଷ୍ଠରେ ସାର ବଳ କୋଟିଏ ସିଂହର। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତା ପୂର୍ବ ଯୁଗଟା ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥାଟା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କୋଉ ପାୱାର ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଲାୟନ ପାୱାର ଯେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା ଏସପି। ଏସପି କଣ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଥିଲା ନା ସେଟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସେଟାକୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଡାଇନୋସର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଷ୍ଟପାଦ୍ୟା ମୃଗ ବା ସରବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯିଏ କି ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାରଣ କରି ପକଉଥିଲା। ସିଏ ହେଲା ସରବ। ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏସପି। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ଯୋଉ ଯାଉଛି ତାର ପାୱାର କେତେ ତା କରେଣ୍ଟ କେମିତିଆ ସେ କରେଣ୍ଟ ବାଜିକିରି କିଏ ମରିଥିଲା କି ନ ମରିଥିଲା କହିଲେ ଲାଗିଗଲେ କରେଣ୍ଟ ତାର জীব জীবা হইব সার হইব তার জীব জীবা হইব তার ওরে পুতুরা গাড়িয়ে বসিছি ওরে পুতুরা গাড়িয়ে বসিছি ওরে পুতুরা গাড়িয়ে বসিছি ওরে পুতুরা গাড়িয়ে বসিছি তুইতে লাগিব যাইছি উড়ি ভালো পুরা ফুলে তরকারি নীলা বস্তু দেব কোপানি করি ভালো পুরা ফুলে তরকারি। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ପୁତନା। କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବି। କୃଷ୍ଣକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରିଲା ଅତି ସ୍ନେହ କଲା। ମାୟାବ ରୂପରେ ଆସିଛି ତ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁକା ତାର ମନରେ ଭାବନା ରହିଛି। ସେ କଣ କଲା କୋଳରେ ଧରିକିରି ନିଜର ସ୍ତନକୁ କାଳକୂଟ ବିଷ ଭଳିଆ ସ୍ତନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଦବା ପାଇଁକା ଯାଉଛି। ଏମିତି କଲା ଖା ବୋଲି ହରି ମୁକେ ଦେଲା भगवान कौन छाड़ती एभलिया प्राण शोषिले क्षीर तो शोषिले रक्त शोषिले ता सागरे मध्य प्राण क्षीर सहित प्राण शोषिले अज अरे केमिति करंते मात्र 3 दिन भितरे पुतना भलिया एडे बड़ राक्षसी जाकु देवता माने भय करूथिले ये होची शिशु खातिनी जे गोटे गोटे दिन रे हजार हजार शिशु मान को हत्या करे आशा भाई भौणी माने शिशु मान को रक्षा करिया पाइंगा माने बहुत चेष्टा करूथि मातृ मृत्युहार शिशु मृत्युहार आम ओडिसा रे बहुत कमी जाईची काहे कि ना पिला के गर्भ को आसीबा मात्र के आम मेडिकल कर्मचारी माने तांको पछे लागि पड़जुंती नाही कि 3 मास होला कार्ड
कार्ड लिखि दियो एमसीपी कार्ड फिलअप करो ता सागरे समते लागि जाइछथि ना कोन तापर कोन करछथि टीका दउछथि जन्म समयरु गर्भ भितर जोडी जोडी टीका दउछथि तापर पर कोन करछथि पिला हैला खाली सेते किनो पिला वाली को मध्य 9 मास 10 मास पर्यंत टीका दिया जाउछि खाली इंजेक्शन फुडा होउछि सर किंतु सेते बेले सेई काम रे थिला क्या पुतना कोन करतला से सेते बेले गोटे नर्स थिला भाई थिला किंतु पैसा नै कि कंसुटारु शिशु को मारुथिला बंचेवा बदल रे हत्या करूथिला अच्छा भगवान कोन करले पुतना मा रण को कले सकट संकट उनी संगे करिले लागी गले करेंट तार जीव जीवा होइबो सार घरे पुत्रा गाड़ी रे चढ़ीबी छुई देला जीव जाईची छाड़ी एला फ्यूज उडी गला सारे पुतनार अति प्राण छाड़ी होला छुई देला ता प्राण छाड़ी होला खाली सेति कि नुए आ गोटे पद कहि दे कि विषय बुझबा एला इंजिन ता एकदम पक्का पाद परे कोला धक्का पाद परे कोला धक्का पाद परे कोला धक्का रुआ इंजिन किछि एला नाही रुआ इंजिन किछि एला नाही रुआ इंजिन किछि एला नाही भक्तबादी गछ गोला उपुरी ब्रदपुर हुले तगारी दिलेबो तुलेबो साथी करी बहु मारिबो अरे कोन एमती होउछ तेणु कथाटा कोन आइछि इंजिनटा एकदम पक्का ये साधारण इंजिन नुह ये होउछि पूरा सेते बेलर होउछि एलिफेंट पावर इंजिन एकदम पक्का आज सारे केते कोन पडिछि से जो पेट्रोल पडिछि गड़ी सुदर्शन पडिछि तेणु इंजिनटा जाऊ जाऊ वृंदावन कानन रे गडु गडु दिने गोटे गछरे आज्ञा माड होला ए गछरे आज्ञा माड होला गछटा बंचिला ती गछटा बंचिला कोन आजि काली दुनिया रे गछरे माड होले एक्सीडेंट हेकि लोक मरुछंती बढिया खबर आई कि डाक्तरखाना रे एडमिशन होउछंती किंतु सेते बेलर गाड़ी एमिति आसी ब्रजपुर बुलेट गाड़ी धक्का लागिला गाड़ीरा किछि हेलानी गछ दिटा को उपुडी पइला हो एई भली आउती टाणुआ इंजिन भाई एते टाणुआ इंजिन गाड़ी पछके रहि गला भलो किंतु गछ उपुडी गला आमे कोठी ना आमे जानि छे ब्रजपुर रे कृष्ण जते बेले दुष्ट होउतले दुष्ट हेले ताकू मा गोटे उल्लू फुलरे बांधी देइथिले उल्लू फुलरे बांधी किनी अर्जुन वृक्ष तळे जाळा अर्जुन वृक्ष मधिरे कृष्ण कोन कले ना बिडी 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 से उल्लू फुल बनै की से पहुंची गले से अर्जुन वृक्ष संधिरे तेले गछटा को टाणी आइछंती भगवान कृष्णकर बळ सही न पारी गछ जडाक उपुडी पडिला तेनु एई बोले टाणुआ इंजिन श्री कृष्ण तार ऊपर गोटे पद लेखिले किए से हमर कवि भ्रमरवर राय बारेडियार कवि को बोलिया गोटे पद ए अर्थटा देख आमे विषय को जिबा बोले अर्जुन नाशक अर्जुन तो सक अर्जुन नाशक अर्जुन तो सक अर्जुन वंशनी वंशक अर्जुन नाशक
ଆସିଲେ ଇଏ ପାଲା ବୁଝିବ ବୋଲି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ସେଇ ସକାଶେ ପାଲା ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପଣ୍ଡିତ ଲୋକଙ୍କର କଳା ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଏକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ଏଠି ତାଙ୍କ କାନକୁ ଏଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଏ କଥାଟା ବୁଝିବା ପାଇଁକା ସେତିକି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର ମୁଁ କି କହିବି ନୂଆ ଭାଜ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ରହ କଣ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନାଶକ ଏଇନେ କହିଲି ନା ଜାମଳା ଅର୍ଜୁନ ଦିଟା ଯାକ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଲା ଟାଣୁଆ ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ବାଜିକି ଗଛ ଉପୁଡି ପଇଲା ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନ ନାଶକ ଅର୍ଜୁନ ତୋଷକ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ପାଣ୍ଡବ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନକୁ ଗୀତା ଶୁଣେଇକିରି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୋଷକ ଅର୍ଜୁନ ବଂଶ ବିଧ୍ୱଂସକ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ବାହୁ ଛେଦନ କରିକି ତା ବଂଶକୁ ବଧ କରିକିରି 21 ବାର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନାଶକ ଅର୍ଜୁନ ତୋଷକ ଅର୍ଜୁନ ବଂଶ ବିଧ୍ୱଂସକ ରାମ ଦର୍ପହାରୀ ରାମକୁ ସଂହାରୀ ରାମରେ ଦେଇଛ ଧମକ ରାମ ଦର୍ପହାରୀ ରାମ ମାନେ ପ୍ରଥମ ରାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଠି ରାମ ହେଲା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ତେଣୁ ରାମ ଦର୍ପହାରୀ ରାମକୁ ସଂହାରୀ ରାମରେ ଦେଇଛ ଧମକ ରାମ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହଉଛି ମୃଗ ଗୋଟେ ହେମ ହରିଣୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୃଗକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଫଳରେ ସୀତା ଚୋରେଇଥିଲା ରାମରେ ଦେଇଛ ଧମକ ରାମ ରମାରେ ରାମ ଅନୁଜ ଅଛତାରି ରାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାମ ରମାରେ ମାନେ ମୃଗୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମୃଗୁଣୀ ମୃଗର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମୃଗୁଣୀ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବନରେ ମୃଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳା ଚାରିପଟ ଯାକ ଜଳା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ଜାଲ ଗୋଟେ ପଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ପଟେ ହଉଛି ଶବର ସେଇ ସମୟରେ ମୃଗୁଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ତେଣୁ ରାମ ଦର୍ପହାରୀ ରାମକୁ ସଂହାରୀ ରାମରେ ଦେଇଛ ଧମକ ରାମ ରାମାରେ ରାମ ଅନୁଜ ଅଛତାରି ବାଳି ନାଶୀ ତାର ବାଳିକି ଅର୍ପିଲ ବାଳିକୁ ନାଶ କଲେ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାରାଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବ ପାଖରେ ମିତ୍ର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବାଳିକୁ ମାରି ତାର ବାଳି କହିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଭାବିକିରି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ପରଶୁରାମ ସେଇ ରାମ ସେଇ ଦଶାବତାରୀ ସେଇ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏଠି ଆବାଳ ବୁଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଅଡ଼ଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ମନେ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ ପ୍ରାଣ ପାଖି ଏ ଘଟ ଉପେକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯିବ रखिथा लेखी मो सखी रे हृदय रखिथा मो सखी रे हृदय रखिथा मो सखी रे हृदय रखिथा मो सखी रे
देखी न पाइली सखीमु एड़नी रेखा देखी न पाइली सखीमु एड़नी रेखा देखी न पाइली सखीमु एड़नी रेखा सखीरा सारे बुढ़ा कहूची तारे रेट कमई देला सारे बुढ़ा कहला अरे बुढ़ा पूरा तम छुट्टी पाची जाई छी हां आया ये छुट्टी पाचटा आज काली सेटा हेगला कोन गोटे नकल हेगला आया बुढ़ा कहला के कया बच्चा जत्ते बुढ़ा हबो ता खट्टा कमिबो ना नहीं अधिका हबो खट्टा पड़िबो ना तेंतुल एक वर्षीय सेटा गोटे सुकिला लोक आगे यदि चोबेई देबे अच्छा ये ढारे पानी देले तोरानी नतन दे दे राग पड़िबो ना तो पूरा कहि रे
ରାଗ ବଢୁଛି ବଢିବନି ଆରେ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ବୁନ୍ଦଇ କେତାହା କରିବ ଆନ ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିছিল ମା ତା ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ କରମଙ୍ଗା ଯଦି ପଚିଥିବୁ କଣ ଜହ୍ନି ଫଳିବ ଆରେ କର୍ମ କଥା କହୁଛି କରମଙ୍ଗା ନୁହେଁ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା କର୍ମ 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 କରମଙ୍ଗା ପୋତିଲେ କରମଙ୍ଗା ପାଇବୁ ଆମ୍ବ ପୋତିଲେ ଆମ୍ବ ପାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିବ ଯିଏ ଯୋଉ ବୀଜ ବପନ କରିଥିବ ତାର ଫଳ ସେଇ ବୀଜଟା ସେଇ ଫସଲ ସେ କାଟିବ 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 କେମିତି ୟା ଉପରେ ଦି ଚାରି ପଦ ପୁରାଣ କଥା ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିବ ତେଣୁ ପୁରାଣ କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣର ଆଖ୍ୟାୟିକାଟେ ଦେବି ବୁଝେଇ ଦେବି ଯେ କର୍ମ କେମିତି କାହାକୁ ଛାଡେ ନା କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ବୁନ୍ଦଇ କେତାହା କରିବ ଆନ ସତ ପ୍ରତିଷେଧ ଲଙ୍ଗି ପଶିଥାଏ କର୍ମ ଫଳ ବଳବାନ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କର୍ମ ଫଳକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ପୋଲିସ ଲଗେଇବେ ଯେତେ ନିଜର ଦେହ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ରୋଗକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ବୁଢା ହେବାରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କର୍ମର ଫଳ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ବୁନ୍ଦଇ କେତାହା କରିବ ଆନ ସତ ପ୍ରତିଷେଧ ଲଙ୍ଗି ପଶିଥାଏ କର୍ମ ଫଳ ବଳବାନ ୟାରି ଉପରେ କଥା କିଏ ସେ ଲେଖିଲେ ଆମର ହଉଛି ମହାଭାରତର ବେଦ ବ୍ୟାସ ଖାଲି ନୁହେଁ ମହାଭାରତ ପୁରାଣର ରଚୟିତା ହେଲା ବେଦ ବ୍ୟାସ ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ପବିତ୍ର ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ମହାଭାରତ ଆମର ମା ମାନେ କଣ ଲାଭ ହବ ବିନା ଲାଭରେ ଆମେ ତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ନା ଯେତିକି ସମୟ ବସିଛେ ଯେତିକି ଜଣ ବସିଛ ମା ମାନେ ତମ ମାନେ ସବୁ ଧନ୍ୟ ମନା କରିବୁନି ନିରାଚଳିଆ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି
ଯମୁନାରେ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁକା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ଅର୍ଥ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉଠି ବସିକିରି ଆମେ ଆରାମରେ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ମିଳିତ ଏଇ ମହାଭାରତର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶ୍ରବଣେ ଜାହ୍ନବୀ ସ୍ନାନ ଫଳ ହୁଏ ପରାପତ ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ଏଇଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ପୁରାତନ ଇତିହାସ ଏଠାରେ ବକ୍ତା ଏହି ମହାଭାରତ ପୁରାଣକୁ ପଦ ପଦକେ ପ୍ରସରେ ଏହି ଅମୃତ ଏତେ ଅମୃତମୟ କଥା ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲେ କାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ଏହି କଥାର ଏଇଭଳିଆ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ପଦ ପଦକେ ପ୍ରସରେ ଏହି ଅମୃତ ବକ୍ତା ମୁନି କୁମ୍ଭସୂତ ଶ୍ରୋତା ମନୁ ବୈବସ୍ୱତ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାଣର ଆଖ୍ୟାନ ମହାଭାରତର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀମର ବୃକୋଦର ଭୀମର ବଳିଷ୍ଠ ଗଦାର ଆଘାତ ପାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ମହାମାରୀ କୁରୁମୁକୁଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ଭୀମ ବୃକୋଦର ଭୀମ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦାଟା ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା ଦୁଇ ହାତରେ ବୁଲେଇ ତାର ଜାନୁକୁ ପ୍ରହାର କରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରି ଅତି କଠୋର ଭାବରେ ଆଜି ଗାଳି ଦଉଛି କିଏ ସେ ନା ବୃକୋଦର ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାମ ପାଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମସ୍ତକକୁ ପଦାଘାତ କରୁଛି ମସ୍ତକକୁ ପଦାଘାତ କରିବା ସହିତ ଜାନୁକୁ ହଉଛି ଆଘାତ କରୁଛି ଗଦାରେ ଜାନୁକୁ ଆଘାତ କରି ମସ୍ତକକୁ ପଦାଘାତ କରି ଅତି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରତି ଅତି ରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ କହୁଛି କିଏ ସେଟା ବୃକୋଦର ଭୀମ କହୁଛି ଡାକ 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 ତତେ ମାରୁଛି ରକ୍ଷା କରୁ କେ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳ ପାଚିକି ଝଡ଼ିବା ଉପରେ କର୍ମ ଫଳ ଝଡ଼େ ପାଚି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ସମର୍ଥ ଅଛି ସେ ଆଜି ଆସୁ ବାମ ପାଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମସ୍ତକକୁ ପଦାଘାତ କରି ଜାନୁକୁ ହଉଛି ଗଦାରେ ପଦାଘାତ କରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସାଧୁ ମାନେ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହିପାରେ ନା ନିଜର ଶତ୍ରୁର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦୟାଳୁ ଲୋକମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୃକୋଦର ଭୀମର ଏଇଭଳିଆ ମାଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ପଦାଘାତ ଏଭଳିଆ ଭାଷା ଶୁଣିକିରି ଆଖିରେ ଆଉ ଅଶ୍ରୁ ରହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାର ନା ମାର ভাই
ମଲା ବେଳେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆଉ ପଦାଘାତ କରନା ଆଉ ପଦାଘାତ କରନା କଟୁ ଭାଷା କହନା କଲାଣି ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଭାଇର ଦୁଃଖ ଭାଇର କଣ ରୋଷ ରହିଛି ସିଏ ତ ମରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡି ପଡିକିରି ଛାଡୁନି ବୃକୋଦର ଭୀମ ଛାଡୁନି କୋଉ କାଳର ରାଗ ତାର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି ନା ଗଦାକୁ ଆଘାତ କରିକି ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଭଳିଆ ମାଡ଼ ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଇଏ ସାଧାରଣ ରାଜା ନୁହେଁ ଇଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡମଣି ଗତିରେ ଫୁଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମ ନିଧି ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମୌଡମଣି ଭାଗ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲିଯାଏ ତା ପାଦ କେବେ ହେଲେ ତଳେ ପଡେନି ରେ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଯୋଉଠି ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଉପରେ ପାଦ ପକେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲେ ଗତିରେ ଫୁଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ପରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମ ନିଧି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମ ନିଧି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯଦି ମାଟି ଛୁଇଁକିରି କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଦବ ସେ ମାଟିଟା ମାନ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଂଶ ପୁରୁଷ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଫୁଟଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ କରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପଦ୍ମ ନିଧି ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମୌଡ ମଣିଷେ କିବାକ୍ୟ ଦେଇନି ବିଧି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଘାତ କରିକି ତାକୁ ମାରୁଛୁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣୁଛି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଇଆଡେ ବୃକୋଦର ଭୀମର ପଦାଘାତ ସହୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିକିରି ମହାମାନି ଗୁରୁମୁକୁଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଭାଇ ମତେ ଏଇ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଆଘାତ କରୁଛି ପଦାଘାତ କରୁଛି କଟୁ ଭାଷା ଭାସୁଛି ବୋଲି ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା ମୋର ଏଇ ଆଘାତ ପ୍ରତି ମତେ ଏଗୁଡାକ ବାଧୁନି ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ବାଧୁଛି କଣ ବାଧୁଛି ଏ ନିର୍ଲଜ ବୃକୋଦର ଭୀମ ଅଧର୍ମ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ମତେ ପରାସ୍ତ କରି ମତେ ନିର୍ଲଜ ଭଳିଆ ହସୁଛି ଏଇ କଥାଟି ମତେ ପ୍ରବଳ ବାଧୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଭୀମ ଗଦାଘାତର ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିନାହିଁ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ମତେ ଗଦାଘାତ କରୁଛି ସେଥିରେ ହଉଛି ଇଏ ଯୋଉ ନିର୍ଲଜ କହୁଛି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଲେଖିଲେ ନ ମେ ବିଷାଦ ଭୀମେନ ପାଦେନ ଶିରମାହତଂ ଅଧର୍ମେଣ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧେ ଯତଂ ବିନିପାତିତ ମାରିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଗୋଟାକ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ନିର୍ଲଜ ଅଧର୍ମରେ ଯେତିକି ହସୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧରେ ମତେ ଦେଇକିରି ହସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିନା ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢିକିରି ମଧ୍ୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ମାନ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା କଣ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟି ଧୀରେ 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 ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଜଳଦ
ଅଭିମାନୀ ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ତୁଳସୀ ଦାସୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ନିର୍ମଳ भगवान रूप देखिले चलिब किंतु दुर्योधन अभिमानी निज गर्भरे अंध भगवान मुकुट मन में आनंद संचार करुच्ची कि अच्छा अच्छा आनंद संचार करूना कौन करुच्ची कहला दुर्योधन हे हे गौड़ छोका गौड़ टोका भगवान कृष्ण को भाषा संबोधन करुच्ची दुर्योधन कंस दास दायाद नाभीर अधभाग को गदा बाजिया मना तू केमितिया आमर तो युद्ध लागी दुर्योधन भीम भितर द्रुपदर दी भाई आम लड़ुलु सी मो मस्तक को गदाघात करुला मो वक्ष को गदाघात करुला हृदय को गदाघात करुला किंतु तो मझिरे तोर कहीं कौन इच्छा है मझिरे डेइलु कहीं जगबाणी की डेइलु कहीं रे कृष्ण पार्थ अर्जुन पाखे छिड़ा दुर्योधन भीम को खाली देला भीम मो जानू को बाड़े मारिला मु तले पड़िली भीम कौन जानी गदा युद्धर हूँ नियम कौन अधनाभ्यां न हन्तव्य इति शास्त्र विनिश्चय प्रश्न पचारुची रे कृष्ण को पाप पाइका अधर्म युद्ध करबा पाइका तू दुर्योधन को आदेश देलु भीम द्रुपदर भीम को संकेत देलु दुर्योधन को बाड़ी देबा पाइका कोन भले संकेत देलु लाभ पाइलु कोन तू एई लाभ रे कोन मिलिला एई अन्याय कीर्ति एई अन्याय जो कलु यार मीमांसा न होला पर्यंत मु होची तो पाइका उत्तर दाई ए तू एई जो अन्याय समस्त समाज आगे उत्तर जाए दिने ना दिने प्रश्न ते समाज पचारिबो एवं तते दबा को पड़िबो जे पर्यंत तू प्रश्नर मीमांसा न करि परतु ए पर्यंत धर्म को नै के एठी पड़ी रहितबी तोर प्राण और पिंड जीवो नाही दुर्योधन पड़िछि